المغربي البلجيكي اللي كينعقد في الرباط النسخة الأولى وجاء لتفعيل الاتفاق الثنائي المغربي البلجيكي، واللي كان مناسبة دورة 19 اللي انعقدت في الرباط، واللي كانت مناسبة اللي تم فيها التوقيع على تقوية التعاون الثنائي يوم 19 ماي 2016، واللي برؤية إيجابية وبتحدي مستقبلي طرفين أكدوا على دمج الهجرة في إطار التعاون المغربي البلجيكي. هذه رؤية جديدة، هذا تحدي مستقبلي، هذه إرادة إيجابية للتعاطي مع أسئلة اليوم باش نقدموا جميع الأجوبة للتحديات المستقبلية. بطبيعة الحال المغرب وبلجيكا 55 سنة، وهما دخلوا في شراكات متعددة وتعاون مثمر، واللي عطى نتائج استثنائية وأساسية فيما يخص استثنائية على مستوى قطاع التعليم، على مستوى قطاع البحث الزراعي، على مستوى قطاع البحث العلمي، على مستوى تدبير المياه والمياه المنعدمة. الآن ضافت الهجرة، واتفقنا مع الجانب البلجيكي أن أكبر مناسبة لانطلاق هذا المنتدى المغربي البلجيكي وتفعيل التعاون حول الهجرة هو استقطاب كمرحلة أولية مجموعة من الكفاءات المغربية اللي غتحضر بقوة، واللي غتكون نموذج لنجاح مجموعة من الأجيال في مجتمعات الاستقبال، واللي رفعت التحدي واستطاعت توصل إلى صناعة القرارات على مستوى قطاعات متعددة كالتعليم أو البحث العلمي، كالتدريس، كالقطاعات الصناعية، كالقطاعات الإنتاجية، كالقطاعات الخدماتية، كقطاع تأطير ضمن استراتيجيات المجتمع البشري. وبالتالي نأكد بأن التعامل السلبي مع ظاهرة الهجرة أصبح الآن متجاوزا، وأن بفضل هذه النماذج ونماذج أخرى غائبة يمكن نقول بأنه الهجرة وهذا إرادة ملكية هي جزء من التنمية، بل المساهمة في التنمية، ما دام أنه مجموعة من الطاقات كتوصل 700,000 تساهم بشكل يومي ومنتظم في تنمية المجتمع البلجيكي وفي تنمية مجموعة من القطاعات بلجيكية تتشمل كل القطاعات وبدون استثناء. اليوم خلال الأوراش غيتم تطوير هذه الشراكة باش ما تبقاش عندها طابع فوقي، واللي غتشمل أولا المواكبة البلجيكية على مستوى التكوين المهني، اولا ثانيا المواكبه البلجيكيه على مستوى تاطير المجتمع الجمعيات المجتمع المدني، المواكبه البلجيكيه على مستوى كذلك التفكير في خلق اوراش في شكل مقاولات ومقاولات جد صخرة اللي كتخلي المهاجر في بلدان الاستقبال كيعيش بكرامه على المستوى الاجتماعي. تفعيل كذلك هذه الشراكه غينطلق من رؤيه، وهذه الرؤيه ترجمات داخل المغرب. كما كتعرفوا بفضل إرادة ملكية قوية المغرب تبنى سياسة وطن الهجرة 2013، واللي كتنطلق من منطلقات إنسانية ومن احترام تام وشامل لكل المرجعيات الكونية المتعارف عليها فيما يخص حقوق الإنسان، واللي بالفعل من خلال التعاطي الإيجابي تبتات بأنه لا في التعاطي لتسوية الوضعية القانونية ولا في التعاطي مع تغيير المنظومة القانونية حتى يسمح لهؤلاء المهاجرين ولوج التطبيب والصحة، ولوج التعليم لأبنائهم، ولوج السكن الاجتماعي بنفس الامتيازات المغاربة، ولوج كذلك التكوين المهني. كانت نموذج للتعاطي الوطني، لكن التعاطي الوطني لا يكفي، يجب من تعاطي جهوي أو قاري. هناك كانت إرادة ملكية باش المغرب متواجد في القارة الإفريقية باعتبار صاحب جلالة ورائد الهجرة في إفريقيا، واللي قدم خارطة الطريق مناسبة القمة 30 للاتحاد الإفريقي انعقدت في أديس أبابا، واللي ركزت على 3 مرتكزات أساسية: اعتبار الهجرة رافعة للتنمية، وهذا في انسجام مع ميثاق الأمم المتحدة اللي دار تحول استراتيجي، واللي اعتبر الهجرة في 2016 هي رافعة للتنمية وخرج من المنظوم التقليدي ديال الهجرة فقط جانبها الاقتصادي. اعتبار الهجرة كذلك في الخارطة الملكية أنها رافعة للتضامن إفريقي، واعتبار الهجرة رافعة للتعاون جنوب جنوب. هذه الخريطة الطريق اللي قدم جلالة الملك ما انطلقتش من فراغ، هي من حقيقة واقعية، وأنه حسب الإحصائيات هناك 32 مليون من المهاجرين الأفارقة في العالم، أكثر من النصف أي 16 مليون
هي هجرة إفريقية بمعنى ضرورة خلق آليات للتعاون إفريقي لتأطير النزوحات البشرية ولتأطير هذه الهجرة داخل إفريقيا باش ما تبقاش في مجموعة من مافيات اللي كتستغلها استغلالا بشعا وغير إنساني. كذلك هذا المنتدى كنعتبره غادي يكون نموذج لمجموعة من الدول اللي ربما باقي ما مقتنعاش بأن التدبير الإنساني باحترام المواثيق الدولية هو المخرج الوحيد لتأطير هذه الظاهرة، وإلا غتبقى فراغات غيستغلوها مجموعة من الجهات واللي غيساهموا في الاتجار في البشر. فإذا بلجيكا بجرأة والمغرب بجرأة خلقوا هذه الآلية للتعاون للتعاطي مع الهجرة من منظور إنساني، وتطبيقا لميثاق الأمم المتحدة وتطبيقا لميثاق الهجرة اللي تبنت الأمم المتحدة في مراكش واللي من أجل هجرة منتظمة دائمة منظمة. المغرب يمكن نقول بأنه من الدول السباقة مع بلجيكا لاعتبار الهجرة ظاهرة كونية، وبالتالي التعاطي يجب أن يكون بمسؤولية جماعية وبمسؤولية مشتركة. فيما يخص مشاركة المغاربة بطبيعة الحال احنا مقدرين هناك 700 ألف مغربي في بلجيكا، هناك آلاف من الأطر، إذا المنتدى سيكون سنوي ومن حضر النسخة الأولى لن يحضر النسخة الثانية والنسخة الثانية يحضر النسخة الرابعة، إذا سيكون تناوب باعتبار عندنا طاقات كبيرة نفتخر بها نعتز بها نؤكد أن هذا عامل التعاون المغربي البلجيكي. فلتنتظر في النسخة الثانية في بروكسل ستكون حاضرة، فلتنتظر في كل نسخ إن شاء الله، لأنه عمل استراتيجي عمل مستقبلي تحدي كبير يجب أن يستمر ولن يستمر إلا بدعم الكفاءة المغربية ومغابة. Mon nom c'est Fouad Ahida, je suis le premier vice-président du Parlement de la région Bruxelles-Capitale. Je suis très honoré d'avoir été invité aujourd'hui en tant que belgo-marocain. Il y a un mot qui me dérange quand on dit d'origine marocaine. On n'est pas d'origine marocaine, nous sommes des Marocains. Et nous sommes belges. Nous avons la chance d'avoir une double identité puisque nos parents sont venus immigrer en Belgique à un moment donné. Et donc on nous a invités aujourd'hui pour voir comment on peut renforcer les liens entre le Maroc et la Belgique. Et c'est pour ça qu'on est là. Et moi je donne souvent cet exemple entre mon père et ma mère. Moi le Maroc et la Belgique ce sont mes parents. Et donc effectivement, s'il y en a un qui essaie de faire du mal à mes parents, il me trouvera sur son chemin. Quelqu'un qui veut faire ça au Maroc ou qui veut faire ça à la Belgique, il me trouvera sur son chemin. Mais s'il y a possibilité de faire le khair à mon père et à ma mère, je vais le faire. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ça c'est la première fois. Deuxièmement, ça nous donne l'occasion de voir des Marocains que moi je ne connaissais pas, qui étaient en Belgique, et de savoir qu'ils excellent dans plusieurs domaines. Et donc on a pu les rencontrer aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non seulement on a appris à connaître des Marocains de Belgique, mais on a appris à connaître les Marocains du Maroc. Et j'espère qu'avec grâce à ça, on va pouvoir avancer. Vous savez madame, il y a 5 millions de Marocains qui vivent à l'étranger. On croit qu'on a une bonne relation avec les Marocains à l'étranger, mais on ne les a pas du tout. On a des ambassades, on a des consulats, mais on nous appelle que quand c'est trop tard. Il ne faut pas nous appeler que quand ça va bien. Il faut nous appeler aussi quand ça va mal. On a besoin de réfléchir ensemble à des solutions. Et je crois que les Marocains vivant à l'étranger peuvent être la solution pour le Maroc. 13% des Marocains vivent à l'étranger. Si aujourd'hui le Maroc n'a pas compris que ce sont ces enfants de l'extérieur qui pourront faire une différence au niveau économique, ils n'auront rien compris. Ça c'est un. Deux, au niveau politique, le Maroc a besoin de son Sahara. Il a besoin qu'on le respecte au niveau de la question du Sahara et tout le problème qu'il a avec le Polisario. Je pense que nous avons des politiciens marocains ou d'origine marocaine, pour ceux qui n'osent pas dire qu'ils sont marocains, de dire qu'ils sont partout présents dans la politique au niveau européen. Le levier n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le gros problème du Maroc aujourd'hui, c'est qu'il a des très mauvais avocats à l'étranger. Il serait temps aujourd'hui qu'ils mettent en marche tous les Marocains qu'ils ont à l'étranger pour améliorer le quotidien du Maroc et du pays où ils vivent. Moi, je fais tout pour améliorer mon Maroc au niveau belge, mais aussi d'essayer de faire une solution pour les Marocains. Vous savez, mon père, pendant 40 ans, il me disait qu'il avait des problèmes avec le Maroc. 40 ans, pendant qu'on roulait en voiture, on venait en vacances ici en Belgique, au Maroc, sur le chemin de retour, oui, il était toujours fâché. Mais le jour il était à l'hôpital في بلجيكا كان عنده سرطان في la gorge ما خشتي يهضر كيعمل هكذا هذا في الفراش كيعمل لي تفني في الحسين ما تخلينيش هنا ما تخلينيش هنا ولدي تفني في بلادي. Donc malgré tout ça, Mahibad al-Watan jusque dans le monde. Donc nous on aime notre pays, mais il faut voir est-ce que le pays nous aime. Et c'est aujourd'hui je pense une déclaration d'amour importante. Je vous remercie. رانا درك
لي بلج دوريجين ماروكان اللي خدامين وعايشين في بلجيكا راهم جاو هنا. عندنا دي افوكا دي ميدسان دي زونتربرونور بغاو يديروا دي بروجي هنا في المغرب، ولكن لا ديفيكولتي ما عندهمش لي ريلاسيون، ما عندهمش لي كونتاكت، ما عندهمش لي ريلاسيون. واحد لو فوروم بحال هذا فوروم ماروكان ديميغراسيون سي لو بروميير، راه بوتيتر غادي il va nous permettre de nouer des contacts, des relations entre ces gens qui veulent monter des projets, qui veulent investir. Peut-être que en ouvrant des perspectives avec des réseaux de contacts, peut-être que demain, Inch'Allah, on pourra construire de nouveaux projets en Belgique, mais aussi au Maroc. Et donc c'est une relation gagnant-gagnant, win-win. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.